बैक टू द चैनल। आई होप कि आपने समस्ते बहुत भल थे। आए सका 11:30 हो काली वैक्सीन तो देह भी टे भल नाला हाथ भी पेन होता तो ज्वर तो एथर आसी ना कि हाथ पेन होता भी लगुला तो आज देखिकी तो जापारे मैंने देह देख खराब अच्छी भात हो सारा तरकारी बसई आज गोटे बोईतालुर खट्टा रेसिपी करी तो सी आप सेयार करी पुओ तार खेलुची क्रिकेट बापा सहित तो देखु केमती पुओ तार बैट खेलुची बाड़े पारु नाई बैट खेलुची बाबा कौन खेलुच कौन खेलुच हाँ मार देला अब बैट को छाट देना हम ना बैट रे बॉल को पिट देगी ना तो बैट को फोपाड़ी दे खेलो बॉल से खेलो आउ से बापू पुआर बैट मुझे रोसे कर तो प्राय सरीगला खाली खटाटा करी से खटा रेसिपी आपको सेयार करी आज माने पूरा वर्षा उठेला भाया पाग कर काली तो बहुत जोर से वर्षा ही होता ये आज भी से भाया पाग कर गोटे बहुत ही बड़ अस्वस्थ गछ अच्छी यहीटा देख बहुत ही बड़ अस्वस्थ गछ तो सेटा रोड माने रोड सामना को होती जनक क्वार्टर को लगिकिना पूरा होती गछ ये की खेल बॉल से खेल ये क्रिकेट खेल हो मारी पारु ना से जी न खेलुची से चिल्लाऊँ से कौन आउ मोर बोईतालु खट्टा करिया रेसिपीटा कैंसल कहीं खट्टा रोसेटा आएनि तो बोईतालु आलू भाजी आमती बोईतालु आलू भाजी भी बहुत भल लगे तो बोईतालु आलू को काटी थी से सोरिष तेल जीरा लंका पियाज देकी जस्ट आउे बोईतालु आलू पकईदेवी आ लुण हल्दी पकईदेवी भाजीदेवी तो एमती भी कले बहुत ही बढ़िया लगे आप भी करेंगे खाइबे तो मुझे बसई ये बोईतालु आलू बसई देती बड़ बड़ साइज्र काटिकी कहीं बोईतालुटा जल्दी सीझी जाए तो ये काटिकिना भाजले बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगे आउ संध्या 5टा हो तो बापू को खाई शोई पड़ते उठी सारे फेर खाइबे आए मुझे उपमा तो उपमा ये बीन्स काट देती किसी गाजर को भी काट देती तो स्टार्ट करवा तो आप सहित सेयार करी ये मुझे गाजर को काट देती बीन्स को ये भाया छोट छोट करके गोल गोल कर काट देती पियाज काटी रखी भूषण पत्र रखी लंका गोटे छोट गोटे फाड़े काट देती ये मोर तेल कड़े तेल पकई दी रिफाइन तेल आउ तेल गरम हो गला तो से सोरिष पकईदेवी
ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ଗାଜର ବିନ୍ସକୁ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ବି ପକେଇଦେବି। ଏଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଉଠିକି ଆସିଲାଣି। ସେ ତାର ଏମିତି କ'ଣ ଛୁରୀଟାକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛି। ବାବା ଛୁରୀ ଧରନି, ହାତ କଟିଯିବ। ଛୁରୀ ହାତ କଟିଯିବ। ହନେ ହନେ। ଆଉ ସେ ଛୁରୀରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଛୁରୀରେ ଖେଳନ୍ତିନି, ହାତ କଟିଯିବ। ସେ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅନଉଛି ବାବା। ଓ କି ରାଗ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମୋର ଗାଜର ବିନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫାଳେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି 1 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇବି। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ମୁଁ ଗ୍ଲାସେ ପୁରା ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଫୁଲ୍ କରିକି ସୁଜି ନେଇଥିଲି। ତ ତାକୁ ଏଇ ଗିନାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ତ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ଚିନି ବି ପକାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ। ସୁଜି ପକାଇ ସାରିକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଉପମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଉପମା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେବି। ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଏଠି ବୁଲି ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ପୁଅଟା ଘର ଭିତରେ ରହିକି ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇଦେବେ। ତ ବାଏ ବାଏ।